مؤلف هذا الكتاب الشيخ الإمام زين الدين بن عبد العزيز المالباري ثم إلى أرواح كيد محمد زين بن عبد الغني سبحان الله الأولى وكيد محمد شافي أدامي وكيد مهاجر بن أمسال الداري وكيد سبيل الرشاد بن أسماني وكيد سيف الدين بن أمسير وكيد حسن بصري بن أبي أبو بكر والحبيب عبد الرحمن بن أحمد بن عبد القدير السقاف وابن الحبيب علي بن عبد الرحمن سقاف الحبيب عبد القدير بن أحمد سقاف والحبيب محمد بن علوي الأيدروس الغضرمي والسيد محمد بن علوي بن عباس المالكي وغير من مشايخنا في الدين وثم إلى أرواح ساداتنا وليسانا وثم إلى أرواح أموات الحاضرين وأموات صاحب الحاجة وأموات صاحب المكان خصوصا إلى روح المرحوم Haji Abdul Rahman bin Haji Janan أن الله الكريم يغفر له ويرحمه ويؤدي درجاته في الجنة ويجعل قبره روضة من رياض الجنة وثم إلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات كافة عامة بأن الله تغشانا وتغشاهم بالرحمة والمغفرة والإسكنة والجنة بنية الفتوح والمنوح والرسوخ والصلاح الجسد والروح والتوبة النسوخ على هذه النية وعلى كل نية صالحة وعلى ما نوينا وعلى ما نوى بسلفنا الصالح وإلى حضرة النبي الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ووالاه. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Sampai mana? Babul wudu. Ya. Yang megang kitab ada lekarnya biar enak. Ada kerjaan kedua. Sini. Sini aja nih, sini bagi. Babul wudu. Bang Biji. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bi kumfi darain amin. Qala radhiyallahu anna wa anhu. Qala radhiyallahu anhu. Babul wudu'i. Bab tentang wudu. Gerakan-gerakan membasuh muka, tangan, kepala, dan kaki itu namanya gerakan wudu. Dan air yang digunakan adalah air wadu di fathil wawi, menggunakan fathah huruf wawi. Tapi kita udah kadang menyebutnya air wudu, namanya sama iya. Masjid sebenarnya penyebutannya bukan masjid karena terambil dari akar kata sajada yasjudu sajidatan, wasmu makanihi masjadun, masjid bukan masjid. Ataupun taroko yashriqu masyraqun, masyraq bukan masyriq. Ataupun ghoroba yaghrubu ghorban, ismu makanihi maghrib bukan maghrib. Atau seumpama waktu sebelum sholat subuh namanya waktu sahur, dan kita makan di saat itu namanya makan suhur. Nah, kaedah-kaedah seperti ini
yang menyalahi ilmu nahu sorof namanya disebut dengan mukhaliful qiyas, menyalahi kaidah nahu yang disebut dengan samaiyah, dan nggak perlu diganti, ya udah biarin aja. Babul wudu'i, bab tentang wudu, bab mudhof al wudu'i mudhof ilaih. Akhraja Syaikhani an Abi Hurairah qala, telah mentakhrij Asy-Syaikhan Al-Imamul Bukhari wa Muslim. Sering kita ucapkan idza qila Syaikhan bil hadits fahumal Bukhari wa Muslim. Rumus dalam kitab kalau disebut Syaikhan dalam ilmu hadis itu artinya adalah Imam Bukhari, Imam Muslim. Wa idza qila Syaikhan fil fiqh fahuman Nawawi wa Rafi'i. Kalau disebut Syaikhan dalam ilmu fikih itu artinya adalah Imam Nawawi dan Imam Rafi'i. Kalau hanya disebut Ibnu Hajar, idza qila Ibnu Hajarin fil fiqh fahuwa Ibnu Hajarin al-Haytami. Dalam ilmu fikih nih, qala Ibnu Hajar, hanya Ibnu Hajar, maka yang dimaksud adalah Ibnu Hajar al-Haytami. Wa idza qila Ibnu Hajar fil hadits wa huwa Ibnu Hajarin al-Asqalani. Dalam ilmu hadis Ibnu Hajar itu yang dimaksud adalah Ibnu Hajar al-Asqalani. Jadi beliau punya murid tuh namanya Syekh Al-Imam Zakaria Al-Ansari. Syekh Al-Imam Zakaria Al-Ansari yang bergelar Syekhul Islam, pengarang kitab Fathul Wahhab dalam ilmu fikih, punya murid Ibnu Hajar Al-Haytami. Nah, Ibnu Hajar Al-Haytami punya murid namanya Syekh Al-Imam Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari yang kita lagi baca di kitab Irsyadul Hibah. Wa idza qila Syaikhan fil nahwi fahuma Sibawai wa Khalil bin Ahmad Al-Farawi. Kalau dalam ilmu nahwu Syaikhan itu yang dimaksud adalah Imam Sibawai dan Khalil bin Ahmad Al-Farawi. Wa idza qila Syaikhan bis sahabah fahuma Sayyiduna Abu Bakrin wa Sayyiduna Umar. Dikatakan Syaikhan dalam kalangan sahabat itu maksudnya adalah Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Rumus-rumus dalam ilmu nahwu, sharaf, hadis, fikih dan lain sebagainya. Yang lain-lain. Akhraja Syaikhani an Abi Hurairah qala, telah mentakhrij Asy-Syaikhan dari Abu Hurairah. Beliau berkata, Abu Hurairah meriwayatkan hadis sebanyak 5.374 hadis. 5374. Pakat ahli hadis, 30 ahli hadis bahwa Abu Hurairah nama aslinya adalah Jundub bin Junadah, Abdurrahman bin Sakhar At-Tusi. Kalau Jundub bin Junadah adalah Abidar Al-Kibari. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalullahu sholata ahadikum idza ahdatha hatta yatawaddoa. La yaqbalullahu sholata ahadikum, tiada Allah menerima sholat di antara kalian idza ahdatha, apabila ia berhadas, hatta yatawaddoa, sampai ia berwudu.
wa Abu Syaikhi ani bani Mas'udin, dan meriwayatkan Abu Syaikh ini gurunya Al-Imam Al-Bukhari. Beliau punya guru 1.700 orang, Al-Imam Al-Bukhari. Sampai beliau katakan, wallahi inni la asirul layali wal ayami bi talabi ahadil hadith. Demi Allah, selama 16 tahun saya mengumpulkan kitab Sahihul Bukhari yang di dalamnya lebih dari 7.000 hadis. Itu saya kumpulkan selama 16 tahun. Saya berjalan bermalam-malam, berhari-hari, berbulan-bulan, terkadang hanya untuk mendapatkan satu hadis saja. Ini Al-Imam Al-Bukhari yang mendapatkan gelar Amirul Mukminin fil Hadis, rajanya dalam ilmu hadis. Satu malam beliau mimpi Rasulullah tidur di pangkuannya. Nabi pakai jubah, dan ternyata jubahnya itu ada bangsatnya, banyak bangsatnya. Cuman pas ngomong bangsat jangan nengok ke teman sebelahnya, jangan. Maka Imam Bukhari itu dalam mimpi bersihin bangsat dari jubahnya Nabi, dibersihin, dibuangin.